anga jamana chamanche bolo fe kernyala mufti mara konnala mal islam tomba no ho conseil islamique du Mali ni anyema ya kalfaleno ankaramo asid al-sharif Ousmane Madan Haydarala uli nyogon dalaje ba sigi senka no e formier o kera janvier kalon kile tanworo bla ani akile tan ani shegi akera mufti mara konnala forum min konnala ma keme nani kabo jamana infantani nani na munu e nyogon dalaje ke mufti anga politique mo dine nyemo la dala nyemo ananga hakli juru cyani neuna munu ye feraw nyini amse ga bonin gelew konnala chugamina o konna fanna anga doni gala o ka tomi we ho conseil islamique du Mali konnala olu fana u ka laje ba flananke o laje ba infana tumetali ke femina o ye hakli jagabo ben ani nyon famu bisega sabati anga Mali chamanche bolo fe chugamna kerengnyala bakurbala Mali fam bela jelena bara nunum bela jelen kunkera ni nyogon dalaje baye no meeting bilibili min kera ukandula tikene baka mopti stade barema bukumna jama bora kosobe katani wele ni jabi jama sigile bara nunun damnera ni Qur'an kalaye Mustafa Jallo fe Bismillahir Rahmanir Rahim Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى كن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Baba Touré mopti dugutigi Issa Kansay mopti commune maire ani anga chagorba El Haj Idrissa Jara ho conseil islamique du Mali nyema mopti uluye bismillah like alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin forum mun kera mopti le 16 17 18 Mali be bedaya donc Mali gouvernement, le Haut Conseil islamique, nous avons organisé, vous faux. Moi, je suis là, vous faux. Mais le gouvernement, membre du gouvernement, est faux. Le shérif Ousmane Madani Haïdara, Akaya Nali, à Djerania, Boyama. Aujourd'hui, Mopti, c'est un grand jour. Les 16, 17 et 18 doit rester dans l'histoire de Mopti, particulièrement dans l'histoire du Mali. Ambi anga dunam baminu bi ambi somadana mu befu ambi anga gouverneur fu ambi Haut Conseil islamique président ba no Sirif Ousmane Madan Haïdara yamba fu anaka délégation be somadana amba anga cardinal fu no Zerbo yamba fu ambi yatara fona fu anaka délégation be minu be keneka yambu befu ambi maître Kassim Tapo fu no ancien député ancien ministre du Mali yamba fona fu ambi au conseil islamique fona fo no ye Idrissa Jaraye no an fay amba fo no ye président Baye fona amba le fona fo kenen kanu o mara boy ambi secrétaire général fona fo o mara boy amba nga député au be fo mopti député mopti région député au be ambu be fo ambi mopti région meru be fo mopti dugutigi almami be ambi be fo mopti ya mo bia dina nyamo bia ambi be fo ambanga dina nyamo musulman fona nga musorba befu muso minu bien association musulman nunu ambu befu mogo kene soro so madana kana ni kene sankoro tamba befu mopti commune togola mopti région fona togola au nom de l'ensemble des maires de la région de Mopti me foli kan kerekereni ka bla mopti population bema environ Mali nyema be min be nanani kene kaya kana sega beni client foanye
kana beni keleya sinsi moptiya an b'u bɛɛ fo sɔgɔmada na an nisɔndiyalen don ka da kan ni lajɛ min bɛ ka kɛ bi n'a bɛna kuncɛ bi o conseil ka nin lajɛba min bɛ ka kɛ yan bi nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye baara in kɛra tan ne ka n bɛ da la fana ka n tɛ siga k'a fɔ ni Ala sɔnna ma nin baara in kɔfɛ an bɛ nɔgɔyaba sɔrɔ o tuma an bɛ dugawu de kɛ hali bi ya Rabbi ya ma dugawu bɛna kɛ nin baara in kɔnɔ yan bi a ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ni kɛlɛ ye jamana in kɔnɔ ka jamana in basigi ka jamanadenw kan bɛn hakɛto bɛ nin kan sala Mamadu je vous remercie. kɛrɛnkɛrɛnnenya n bɛna an ka gouverneur fo o tɛmɛnen n balen kɔ n bɛ chrétienw ka ɲɛmɔgɔ min nana an ka ko la conseil islamique ka ko la n b'o fo n bɛ barika da o ye o tɛmɛnen n balen kɔ n bɛ an ka président ba fo n'o ye madame Serifu Haidara ye a ye déplacé la ka bɔ Bamakɔ ka taa an ka forum na n b'a fo n bɛ barika da a ye ani o tɛmɛnen n balen kɔ an ka silama ɲɛmɔgɔ ni min bɔra dugu wɛrɛ la ka na yan n b'o bɛɛ fo ani o kɔfɛ an ka faama minnu fana bɔra Bamakɔ ka na yan n ye mun dɔn n ma mun dɔn n b'o bɛɛ fo mɛ mɔti fana bɛɛ lajɛlen fo alimamiw ani karamɔgɔw ani cɛkɔrɔbaw musow ka ɲɛmɔgɔw fana olu fana déplacé la ka na an ka président ba kunbɛn n b'o bɛɛ lajɛlen fo donc an tɛna kuma jɛnya an ka président ba bɔra Bamakɔ ka na yan an b'a fo Haidara bon an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen n bɛna kuma bila yɔrɔ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ al-imam Muhammad Traoré ni ale ye haut conseil islamique du Mali dangan sabanan ye madame Jakite Kaja Tugula ani Seyida Mariam Dambele Mali silamɛ musow tɔgɔ la olu fana kumana an ye bɛn kan. ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o de ye kɛlɛ ye o de ye wɔyɔ ye o de ye ɲɔgɔn faga ye a juguya kama a kɔniya kama Masa Taala ye jigin kitabu fɛn jigi a y'a kɔni fɔ a kelen kelen bɛɛ la Masa Taala ye ciden fɛn ci a bɛɛ lajɛlen y'a kɔn ko kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen y'a fɔ ko wɔyɔ a bɛɛ lajɛlen y'a fɔ ko ɲɔgɔn faga ko fɛn min don ka tɔɔrɔ ka bon ka tɛmɛ dugukolo fɛn bɛɛ lajɛlen kan ko da mun kan ka da kan ni kɛlɛ nana ka da kan ni wɔyɔ nana wɔyɔ ni kɛlɛ a tɛ don société si kɔnɔna na abada f'a k'a fara kɛlɛ ni wɔyɔ a tɛ don fɛn ɲuman si la abada f'a k'a tiɲɛ kɛlɛ ni wɔyɔ a tɛ don fɛn caman si la n'a ma dɔgɔya kɛlɛ ni wɔyɔ a tɛ don fɛn fangama si la n'a ma lafu kɛlɛ ni wɔyɔ a laban ye ɲɔgɔn faga ye a laban ye furuw tiɲɛli ye a laban ye teriyaw tiɲɛli ye a laban ye commerce tiɲɛli ye a laban ye baaraw jɔli ye a laban ye kungojugu weleli ye a laban ye minɔgɔjugu weleli ye a laban ye Allahu Taala ka danga weleli ye k'a kɛ sigida kan k'a kɛ jamana kan an ka kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la o kɛlɛ min dun filɛ o ye o yɔ min filɛ o ye o y'a kili da anw ka jamana kɔnɔ o y'a fan da anw ka jamana kɔnɔ kɛlɛ ni wɔyɔ ni a dun ti bɔ anw ka jamana kɔnɔ a kili ti cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a denw ti cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a bakuruma ti cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ f'an jamanadenw f'anw de kɛ an bɛɛ lajɛlen de kɛ kelen ye anw bɛɛ lajɛlen de kɛ dusukun kelen ye anw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko jamana wɛrɛ t'an bolo sigiyɔrɔ wɛrɛ t'an bolo bi si an na diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ min na an k'a dɔn k'a fɔ o de ye Mali ye a bɛ wajibiya an kan an bɛɛ lajɛlen ka wuli k'an jɔ an maa fila sen kan badenw n baden alisilamɛw depuis 2012 n'i y'a lajɛ ka taa o la ka na se an jɔyɔrɔ in na ni dama min b'a la n'an darakira
kɛrɛ sababu la an ka sɔrɔsiw la an ka gendarmew la an ka polisiw la an ka finitigiw la an ka tenitigiw la maa si t'a da dɔ fana kɛra Allahu Ta'ala kelen ye maaw b'a la minnu su ma ye maaw b'a la minnu t'a yɔrɔ ma dɔn dɔ wɛrɛ ma kɛ kɛlɛ ni wɔyɔ kɔ maaw taara wɔyɔ fɛ olu ma bɔn maaw taara wɔyɔ fɛ olu ma min maaw taara wɔyɔ fɛ u tɛ kala dɔn a la k'o kɛ Alakira ka kuma tiɲɛtigiyala ye ni diɲɛ laban sera i b'a sɔrɔ maa bɛ taa maa dɔ faga i y'a faga kun min na i t'a dɔn maa fagalen yɛrɛ fagara kun min na a t'a dɔn innaha fitan nin ye fitinaw de ye min b'a la n'a y'a kiri da min b'a la n'a y'a fan da anw ka jamana kɔnɔ badenw anw maliyɛnw de bɛ se ka wuli k'a fɔ la lil harb la litaqatul non kɛlɛ an ka dabila kɛlɛ ye fɛn ye ale de bɛ kɛ sababu ye kɛ fɛn duman bɛɛ lajɛlen tiɲɛ n baden alisilamɛw joli bɔnna anw ka jamana in kɔnɔ bi n baden silamɛw kɛlɛ in kɛra sababu ye kɛ maa suwalan joli tigɛ sen joli tigɛra i b'a sɔrɔ sentigi dan bɛ Gabriel Ture la i b'a sɔrɔ sentigi dan bɛ Kɔnse i b'a sɔrɔ sentigi dalen bɛ Mali dɔgɔtɔrɔso dɔ la nka sen yɛrɛ o bɛ munumunu na fiɲɛ fɛ Sahara kɔnɔ foyi tɛ nin ka fana kɛra kɛlɛ ni wɔyɔ ye Mali sɛgɛnna Mali ɲanina an k'a dɔn k'a fɔ sigibaga joli bɛ yen nɔ maa minnu ma bin maa minnu ma min minnu b'a la n'u déplacé la k'u layɛrɛkɛ diɲɛ fantan naani fɛ hali bi a dɔw bɛ taa la u bɛ taa min u t'a dɔn u laban ye mun ye o bɛ taa dɔn yɔrɔ min ni wolola ye yɔrɔ min barajiw bɛ yen k'i bɔ yen nɔ tilegan dɛnɛn fɛ i t'i ta fan dɔn i t'i segin fan dɔn foyi tɛ nin kɛ fana kɛra kɛlɛ ani wɔyɔ ye an ka sabali an ka kɛlɛ bila an ka kɛlɛ tama bila an ka kɛlɛ muru bila an ka kɛlɛ marifa bila i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛta tɛ sabati abada kɛ kɛlɛ to yen. n balimaw asalamu alaikum an sera hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la anw bɛna dakuruya damadɔ dɔrɔn de fɔ karamɔgɔ Mamadu kɔfɛ a ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ n bɛ foli fɔlɔ motikaw la kab'an bɔra Bamakɔ k'an sen don mufti yɛrɛ nɔ mufti cɛ ma segin a muso ma segin u b'an nɔfɛ u y'an bɛrɛ an bɛ dugawu kɛ ye an bɛ foli kɛ an ka denmisɛnninw ye n'o ye Ansar organisation mɔgɔw ye an kun bɔra yɔrɔ la u bolila k'an kunbɛn k'an bolofɛnw minɛ k'an bɛrɛ k'an sigi yɔrɔ ɲuman na k'an da yɔrɔ ɲuman na an ma tɔɔrɔ si y'an ɲɛ la an b'o foli kɛ motikaw ye ka tila ka yafa ɲini motikaw fɛ ka jɛ ɲini motikaw fɛ an bɛna dakuruya damadɔ dɔrɔn de fɔ n balima silamɛmusow ye ani n balima muso yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye ka d'a kan an bɛ kun min na yan nɔ an bɛ Maliko de la yan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la musow bɔlen bɛ cogo min na n'i ye jate minɛ i b'a fɔ ko stade tilancɛ bɛɛ kɛra muso ye alhamdulillah rabbil alamina o b'a jira k'a fɔ ko musow cɛsirilen don nin ko in na ko musow dɔyɔrɔ fana man dɔgɔ bɛɛ sabatili la Mali kɔnɔna na karamɔgɔ y'a fɔ sisan fagali jugu min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ni daba min tiɲɛna Mali kɔnɔ a kɔlɔ in bɛ sigi yɔrɔ jumɛn musow an'u denw olu de bɛ tɔɔrɔ la o de kama an b'an ɲɛsin minnu kɛlen bɛ ka kɛrɛkɛminɛn ta u yɛrɛ dama kama nin ye de an ka kɛlɛ kɛ ka an yɛrɛ faga o tuma na an bɛ wele da u ye u ka hinɛ musow la u ka hinɛ u balimamusow la u ka hinɛ u baw la an ye fagali tulo mɛn a mɛn an tulo la an ma deli k'a mɛn abadani an bɛ ala deli ala ka n'a jira an na o de la an bɛ an yɛrɛ ɲininka ko yala fagali min bɛ ka kɛ nin ye est ce que maliyɛnw yɛrɛ de bɛ ka nin fagali kɛ est ce que maliyɛnw yɛrɛ de bɛ ka nin kɛ an b'an yɛrɛ ɲininka o la ka jama ɲininka o la ka tila muso i ye mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ n'i y'o ni n'a bɛ dugu ma i b'a sɔrɔ a sababu bɔra muso de la muso de y'i kɔnɔbara ta maɲumako la sɛgɛn na i wolodon o maɲumako n'o sɛgɛn tun ka jugu ni kɔnɔbara kalo 9 ye ka tila k'a sin d'i ma k'i labalo o la hinɛ kɔnɔ k'i mamu kɔ la
sɔfɛ ko de ma min kɛ muso kan muso y'a bɛɛ kun k'i ladon n'a ye k'i lamɔ k'i kɛ mɔgɔ ye ko ale ka sini ɲɛsigi ye e de ye ala ta kɔfɛ o mɔgɔ kelen bɛ se ka cogo di ka marifa ta wali ka biɲɛ ta wali ka muru ta k'i m'o muso k'a tigɛ wali k'o kɔnɔ fara aw n'u hakili la k'o kɛra Moti jamana kɔnɔ yan an ma se ka da la an ko maliyɛnw tɛ anw y'an denw lamɔ ni hinɛ de ye hinɛ de bɛ Mali kɔnɔ hinɛ tɛ se ka to i la k'a fɔ i bɔra mɔgɔ min na k'e y'o faga i bɔra i fa min na k'e y'o faga k'e y'i balimakɛw faga o tuma na an b'a ɲini silamɛ muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Moti muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Mali yɛrɛ muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a ɲini bɛnbaliya bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ don tigitigi ko bɛnbaliya de bɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ y'a fɔ sisan kɛlɛ ma fosi ban abada kɛlɛ ma fosi ban abada an bɛ sigi ka kuma di an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn yan Motika bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn yan minnu bɛ kɛlɛ la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn mun de kelen kama an tɛ hinɛ an yɛrɛ la an ka kɛlɛ in bila an k'a sigi a ka kuma ni min ka hakɛ tiɲɛnen don o tigi k'a ta fɔ ni min ye min tɔɲɔ o tigi k'a ta fɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka yafa ɲɔgɔn ma ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ min ka danbe tiɲɛnen mana kɛ ubiyɛn min ka sɔrɔ tiɲɛnen mana kɛ ubiyɛn min ka duwa tiɲɛnen mana kɛ n'o bɛ se ka dilan cogo min na o ka dilan ten sigi ka fɔ de b'a ban. Mali silamɛmusow ka tɔnba o conseil bureau mɔgɔw don an musow kumakan don Mali muso bɛɛ k'a daminɛ k'a ye fo Kidal ko joli bɔn ka jɔ tɔɔrɔ min kɛra jamana in kɔnɔ an musow de sɛgɛnna anw de cɛw fagara an denw fagara an denw kɛra yatimɛ ye an balimakɛw tora so ni kungo cɛ k'a sɔrɔ Mali maa min Mali b'a bɔ ko o conseil mɔgɔw ma o bɛ cɛsiri la nka a ye dɔ fara cɛsiri kan bama min bɛ ka ji duruntu a ka ɲini bama in ka ye bama in ka faga an se k'a faamu ko maliyɛnw dama ye nin ye ɲɔgɔn na k'a daminɛ k'a ye fo Kidal anw t'a faamuya ko maliyɛnw de bɛ ka fagali kɛ tan an musow m'a faamuya kulekan bɛ bɔ a tɛ lamɛn an musow m'a faamu ko maliyɛnw dɔrɔn don ni fɛn min bɛ ji jukɔrɔ a ka ɲini a kisɛ ka jira anw na kɛlɛ ka ban an balima minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ marifa b'u bolo yagali anw musow y'i wele Amadu Kufa anw musow y'i wele Mali muso bɛɛ lajɛlen an ma diinɛ bɔ diinɛ la an muso y'a wele an kana la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kan Usayi Tarawele bɔra k'a fɔ an ɲɛna a ka kuranɛ kɔnɔ a ye jira ɲɔgɔn na an b'an ka diinɛ baara kɛ k'an ka diinɛ kɔrɔta ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn bɔnɛ ɲɔgɔn ni na o tuma an bɛ fɛ an n'aw ka sigi an n'aw ka kuma anw yɛrɛ musow anw n'aw ka kuma anw n'aw ka sigi walasa jamana ka kolo suma Mali de y'anw ka Mali ye dɔ wɛrɛ t'an bolo n'o tɛ nin ye président ka kuma dafa ye kalanden fɛ ni fili yera la denmisɛnniya don wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko in tun tɛ diinɛ ko ye taabolo ko tun tɛ nka Mali ko de tun don ka bɛn ɲini Mali kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la an ka kerecɛnso fila ɲɛmaabaw tun bɛ yen nɔ cardinal Jean Zerbo n'ale ye Bamakɔ archevêque ye ani pasteur Nuh Ag Infayi Yatara ni ale ye église protestante ɲɛmaa ye olu fana ye u ka hakilina di nin kɛnɛ in sigili kan. Jama bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛba in kan an sera Ala k'an tile hɛrɛ la an bɛ kɛnɛ min kan bi ɲɛnajɛ kɛnɛ don balontan kɛnɛ don nka an nana yan bi an bɛna ko min bɛ jamana na ka na k'o ɲini kɛnɛ kan n'o ye Ala ka kɛnɛ ye n bɛ n balimakɛ Serif Ayidara fo an ye ɲɔgɔn ye caman kɛ gɛlɛn bɛ Mali kɔnɔ kabini 2012 an ɲɔgɔn ye caman kɛ an ye taamaw fana kɛ an donna avion kɔnɔ ka taa Faransi ka taa Allemagne ka taa Suisse ka taa Belgique ka segin ka na an bɔra yen nɔ ko an k'an jija fana an ka don Mali kɔnɔ bawo tasuma min bɛ yen nɔ n'an taara a kuma fɔ kɔfɛ an ka don Mali kɔnɔ
ala barka la bio don noye ala ka barka don nyo jama jeyna de ala ka barka don jama jeyna nambe ni kare kambi nango ala ka barka don jama jeyna anga biri de ambalma musu ya kuma fo ay nyeje jigi ambe ko na yanno o kuma na ambe miri kabini ni ko indam ne na mo maturala akara finitiyo akara commerce yo akara mo mayo akara dimisa ka makorba yo ala ka ino belade ala ko beda rosma ulu ko edme ada sarak mama so ase muso so sabunun turala ani civil munun turala ulu muso munu tew jomina ne ulu la ni on tede jomina ulu teni on tede pangan chesri from the sekato ulu nyebesma o era ani bende okmana amedu go de ke alaka era ani be alako sigil zamana ngole anu nto sigba min kale flaniye akala ke to sigi wore tino politiku tontaw andana de ka fokmana ambanjo masala de nyekoro amse ka kalut ka nyonyo la jomi kalut ga lai ne kalut ga lai bisi bisa sornya yino donc ambi tie kele de kan bi yanno ala matura anga boni kenenka kata cien waleya anga dugula anga parakayrola anga sigidawla obse ka waleya tugodi fonga ankrito ni nyagatai akumbe mununga ni tara kati di bi munye so su munun jogina bu sigel la kata ni tara dugu jamana ibi munye demson bi kasi ba unyebe ubawla ubaw bi kolona kasila abi ngajuke mama baba tara mide ko baba tara dugula otondo odenkele mba me classique no ko afatura njidani ni o mona no aklinai afo angal da yini obise ka sabati de ni kuma make ofe ka krisi ka tienfo aye ka bijidama mba to fana ni jijugo mi bo akono ka akina dora mba to kuma na akina wala kala do akono wasa santamato ni ko fe angala teknika bara ba mulokoi oba sama kabla kan menga de dine mo ka kene de ko sombi balwa ka serif ko ka sebe ko fo ambi baro chaman kew o baro se fa ani mun fo mi ami fo nyoy nya fay yen do ke ngane tamiri la dine nyemo antigiro jamana ko no fem pla de do folo oye deli ka ala deli wasa aka amina kumi atun mandi admaduma ka ala deli wasa ben ka sibi ngoni ngonte flana oye jume ni mo blara nyona e kara ke essentiel ka ta fara tasma ika kuma fo o kuma na mbe se ka to ben ka sibi ngonte ika ke gari alimi seye kara ke serefi kara ke lamuye ika kuma su ya fa ka mo su ka bla nyona aflana oye jume oye kamo waji kubla wale nyima kedila gele men be anka nango amba fe anyagata ukuna kasigi ko fo ine nyogona ine ntia wale anga ntia siri ula ko nyesi muso demsen mun ngam go toreme nyagata ina ko nyesi donu mafona munun bi tasma doni konya ina wasa ukadon ka fo fambe min fo antu dogoya antu nani ngambe unu akina do nyona wasa muka kuma laba miye
an bɛɛ lajɛlen an ka taa so an ka taa n'o ye an nana diɲɛ kɔnɔ an nali sutura a bɛ fɔ ko mun ye ko den ye mun ye ko ala k'a balo mun bɛ da o kan ko ala k'i na kan di yan an tɛ miiri o kuma kɔrɔ la dɛ e na kan di yan bɛ se ka kɛ mɔgɔw tɔɲɔni tiɲɛni kɛ mɔgɔ fagali k'i bɛ t'i sɛmɛ ala la k'o waleya kɛ o ye faamubaliya ye o tuma na n'an nana nin kɛnɛ in kan bi an bɛ dugawu kɛ walasa o dugawu minnu taara an ye an nadon diɲɛ kɔnɔ ala ka barika don an na dɛ ni anw tilela ko de ye ala k'an tɔgɔ duman bɔ a la k'o sɔrɔ an ka wale ɲumanw fɛ an ka wajuluw fɛ an ka ladiliw fɛ. Nous saluons sincèrement et avec toute notre reconnaissance profonde nos autorités politiques, administratives, nos autorités des forces armées et de sécurité, nos autorités de la société civile et particulièrement toutes les confessions religieuses, musulmanes, catholiques et protestantes à qui Dieu a donné ce pays pour vivre en paix et en tranquillité. Nous remercions la contribution de chacun qui contribue et qui appuie cet esprit de paix et de tranquillité pour tous. Nous sommes venus ici pour témoigner et pour appuyer les efforts de paix et de réconciliation initiés par le Haut Conseil islamique sous la direction clairvoyante de Monsieur le Shérif Ousmane Madani Haïdara. Nous le saluons ici et nous avons toujours dit que Monsieur le Shérif Ousmane Madani Haïdara est une chance pour le Mali. Aujourd'hui, je dis que pas seulement pour le Mali, mais aussi pour le Sahel, pour toute l'Afrique et pour le monde entier. Nous vous saluons, Monsieur Haïdara. Nous avons toujours témoigné que cet homme est un homme de paix, un homme qui veut le bonheur de tous les Maliens et de toutes les Maliennes. Et nous le saluons de tout notre cœur pour cela. Nous remercions tous les membres du Haut Conseil islamique et de tous les musulmans et maliens qui l'aident dans cet esprit de paix, de tranquillité et de bonheur pour tous les Maliens. Que Dieu Tout-Puissant et de grâce le prête durablement à notre pays, notre cher grand Maliba. Nous sommes venus, disais-je, aussi pour appuyer les uns et les autres à aller à la paix, à faire la paix des braves, à la paix des hommes qui ont une parole donnée, à la paix des hommes qui ont l'honneur, à la paix des hommes qui n'ont pas perdu leur dignité encore. Cette conférence est porteuse d'un grand espoir de paix pour tout le Mali. Et qui dit paix, dit tranquillité, dit temps pour réfléchir, dit temps de travailler pour le développement, dit temps d'espérer de sortir de la misère, de la précarité. Mopti a besoin de cela. La région de Mopti a besoin de cela. Les régions nord du Mali dont je suis ressortissant ont besoin de cela. Le Mali tout entier a besoin de cela. Les approches humaines, sociales, politiques, administratives, culturelles ont déjà fait leurs preuves et tous leurs efforts pour que les conclusions aillent vers la paix et la tranquillité et la réconciliation. C'est donc au nom de la religion aujourd'hui que nous sommes là et nous nous tenons devant vous. Les églises évangéliques protestantes du Mali, à mon nom, vous supplient au nom de Christ
de vous réconcilier avec Dieu d'abord, et vous réconcilier avec vos prochains, avec vos voisins, avec vos semblables, avec vos concitoyens, avec vos hôtes qui sont ici au Mali pour une paix durable et porteuse d'espérance pour tout le Mali, pour tous les pays du Sahel, pour toute l'Afrique et bien sûr pour le monde entier. Nous sommes là pour dire Amen, Amen, Amen aux prières de tous les croyants désirant la paix, la réconciliation, le bonheur de toutes les créatures de Dieu. Rappelons ceci, que toutes les guerres, qu'elles soient religieuses ou pas, ont fini sur la table de la paix et de la réconciliation. Ne tardons pas à aller à cette table de paix et de réconciliation. Cherchons la paix en arrêtant de verser le sang que nous n'avons pas créé, en oubliant que Dieu est le seul et lui seul a le droit d'enlever la vie, parce que lui seul en réalité est le donneur de la vie, lui seul est le créateur de la vie et lui seul est le vrai juge, juste au dernier jugement pour tout un chacun. N'oublions pas que quel que soit ce que nous aurons fait durant cette courte vie, que ça soit bien ou mal, sera amené en jugement. Essayons de bien faire pendant qu'il est temps. Il appartient à chacun d'être responsable et de répondre devant Dieu du comment on a vécu et comment nous avons utilisé notre vie malheureusement trop brève, en faisant du bien ou en faisant du mal. Quel est notre choix? Sur quoi est-ce que nous voulons finir nos jours courts dans ce monde-là? Nous exhortons donc en finale tout un chacun à craindre Dieu. C'est d'abord là que ça commence. À craindre Dieu et à aimer son prochain pour accepter à s'engager ici et pour toujours pour la paix et la réconciliation durable pour tous, avec tous et pour le bonheur de tous. Dr Saïd Silla ni ale anga donikelaw ka tomi be ho conseil di Mali konnala o nyema donikelaw ye benkan mununke wani fara nyon kaina ale o benkan nasi amma anga maba minumbe nin keneinga bela jalani togo nin jama bay ambe la selim minge obekeni doni bagaw togo ye don baga jekulumi nobe ho conseil islamique konnana una na nyogon soro mobti yanno lanyini kelempe jamana be geleya mina geleya abe korota chogo ya mina gafe ulabena hakili jakabo kera ukabara utabolo uyo sira ubo aywa okofe kaboni hakilna bawye ko nyeshi jamana deuma o hakilna nunu o forfore feñu menye ka fo ulamaw doni bagaw mali bela jelen ube woleli ke kata feñu memma bidoina ka fo kelemina banga jamana kono ko kele kanga bla ko yafa o kasabati haketo o kasabati mungozo anga bikanya anga sini okanya ukalla nyini belebele aflana gouvernement folen kofe uka bara ula mungoso kelembe ba no de ni lajen akalla be akademe kanyini halisa ho conseil islamique
ana bolofaraw bɛɛ lajɛlen kɛlɛ in banni a baaraw a taani ka seginw a sigiw kokosayi sen ka don a bɛɛ lajɛlen na ani jama fɛn o fɛn n'olu jɔyɔrɔ bɛ nin na mun kosɔn an bɛ bɔ nin gɛlɛya in na laɲini belebele sabanan k'a fɔ jamakulu fɛn fɛn n'a bɛ jamana in kɔnɔ dɔw ye marifa ta marifatali in kɔnɔna na joliw bɔnna nafolow tiɲɛna maaw yɛrɛkɛla nka dɔw kɛra ayiwa ni diinɛ tɔgɔ ye k'a fɔ ka sira dayɛlɛ o maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ u ni dɔnnibagaw u ka sigi ka kow lajɛ diinɛ daluyaw kɔnɔna na mun kosɔn an bɛ bɔ fitinɛ in na cogoya min na u ka laɲini belebele a naaninan ko jamana in na sababu minnu nana ni gɛlɛya in ye jija ka kɛ kosɛbɛ o sababu ninnu olu bɛ ban cogoya min na n'o ye tilenbantiya kan na ntonyali o ka dabila u ka laɲini belebele a duurunan u y'a ɲini kɛrɛnkɛrɛnyɛma yɔrɔ dɔ ka dayɛlɛ jamana in kɔnɔ komi a bɛ jamana wɛrɛw la cogo min na hali an kɛrɛfɛ yɔrɔ min o ka kɛ santiri ye dialogue yɛrɛ kama n'o ye kumaɲɔgɔnya diinɛw kibariya la ani sigi ka fɔ o kibariya la ani sigiɲɔgɔnya o kibariya la o ka kɛ Haut Conseil ka baara hukumu kɔnɔna na ayiwa o ka laɲini belebelew a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na k'a fɔ halisa fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye k'an bɔ nin gɛlɛya in na kuma ɲuman na diinɛ tɔgɔ la misiriw la batukɛyɔrɔw la kalanyɔrɔw la o ka sinsin k'a ɲini alimamiw fɛ jamana in na halisa duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen nɔ ka kɔnnafili wuli n'a bɛ fɔ ma k'a fɔ ko kunutu o kunutu in o ka caya o ka sinsin fo ka taa bɛn an bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ ni Allahu subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ ye Allahu subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ ye nin de ye u bɔra ni laɲini belebele minnu ye u ka sigi in na n'u nana ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ u y'u ka foliw kɛ ni Haut Conseil yɛrɛ tɔgɔ ye gouvernement mɔtikaw u bɛɛ lajɛlen fo kana se lakanabaaw ma ani kunnafonibala dungɛw u ye cɛsiri min kɛ nin ko in na ani maa fɛn fɛn ye dɛmɛ kɛ nin lajɛ a bɛ sigi cogoya min na badenw ni jamaba in dɔnnibagaw u ka nin gafe min n'a bɔra n'u bɛna baara kɛ a kan ka fara jamakulu bɛɛ lajɛlen kan mun kosɔn Mali gɛlɛya in a ka ban teliya in na koyi nka an kɔni bɛ min kɔni ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ sunkalo min ni o bɛ na n'an bɛ n'o sun o k'a sɔrɔ Mali gɛlɛya in an y'a to an kɔfɛ a ka kɛ tariku ye an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala deli o la o ye duwawu kɛ k'a fɔ halisa gɛlɛya in Ala k'a kɔrɔta fitina in Ala k'a tasuma faga Ala ka na ni hɛrɛ ye Mali la Ala ka na ni hɛrɛ ye jamana in na Ala ka na ni hɛrɛ ye jamana in na jamana in ka se ka sɛgɛ kɔrɔ la nin ye o ka duwawu ye ka Allahu subhanahu wa ta'ala deli o la ka foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu nana nin kɛnɛ in kan nin ye ulamaw nin y'u ka kumakan ye minnu bɔra Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ Kayi fo ka taa se Kidal wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Général Abdoulaye Cissé ni ale ye Mopti gouverneur ye ale fana ye a ka dunanw bisimila. Foli lase an balima minnu bɔra an balima diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɔra Bamakɔ ka na an balima diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Mopti yan mɔgɔ mɔgɔ bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na Mopti an ka foli b'a bɛɛ ye jamanatigi tɔgɔ la aw bɔra hɛrɛ la cogo min na aw ka so ka na yan Ala ma aw bɛɛ segin hɛrɛ la o cogo la aw nana c'est vrai an de bɛ Mopti yan mais ni nin bɔra Mopti kun kan o ye a Mali lafiyalen ye tant que Mopti ma lafiya Mali tɛ lafiya Mopti ye digi de ye ni digi nin n'a a cira ji bɛ woyo ka don Mali bɛɛ kɔnɔ donc o kama yani an ka dunankɛ n'an balima
Sherif Madan Haidara a ka kuma ne mun ye gouverneur de nya a ɲini ka foli kɛ aw bɛɛ ye ka aw fo aw yɛrɛ ye k'aw fo aw nana kun min kama donc n tɛna taara jan n ɲɛ b'a la mɔgɔw preselen don cɛ bɛ ka kuma n bɛ kuma d'a ma merci. kuma sɔrɔla kana segin an karamɔgɔ an ka tɔn in ɲɛmaaba ani an ka sirifkɛ a seyid a sherif usman madani haidara dakuruɲa minnu fana bɛ ale bolo bonyama seginna ani bɛn kumala a ye o lase an ka jɛ an ka sirifkɛ lamɛn. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ni waati na ma jan ti mbolo foli dɔgɔkɛ Tarawele ani an ka chrétien so fila ani an ka kulamaw ka kumana olu y'a wasa siga t'a la min fɔra a wasara siga t'a la foyi ma fɔ bɛɛ ɲinini kɔ bɛɛ ɲinini o ye silamɛ ɲuman bɛɛ kungo ye wa o ye fasoden ɲuman bɛɛ kungo ye bɛn ti yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ ti ayi o tɛ yen o de la o conseil islamique ye nin labɛn k'a ɲɛsin Mopti au conseil islamique ma ani Mopti hakili ɲumantigiw ani Mopti faso kanunaw Allahu akbar ka u bɛɛ da don a la silamɛw bɛ se ka mun kɛ diinɛtigiw bɛ se ka mun kɛ pour que jamana in ka basigi jango Mopti yɔrɔ an yɛrɛ ye a boli dɔw kɛ silamɛw ni chrétienw fɔ ala y'an sigi ni kɛnɛ in kan bi Allahu akbar ne kuma man di yan ne ye Motika ye siga t'o la ne ye Motika ye ne ye Motika ye siga t'a la yanni bi ka se kunun tɛmɛna o tɛmɛna siga Motikaw ani ce Allahu akbar an bɛ Moti dugutigilakaw fo u ye foli minɛ ka alimamiw fo ka Moti maaba bɛɛ fo Allahu akbar ka Basumɛlɛ Tarawele a n'a ka denbaya fo u ye foli minɛ u sara bɛ ala bolo batigi bolo kuma suruma ye min ye kuma bɛna ni nin ko in labɛnna n y'o de fɔ an ka faamaw n'u ye ɲuman kɛ an b'a f'u ni ce siga t'a la nka f'u ka jɛ n'a ye fana n'u filila u k'a to an k'u bilasira Allahu akbar n'o ma kɛ diinɛ na diinɛ tɛ yen o Allahu akbar ni silamɛ ɲɛmɔgɔw ma kɛ ten u ni ala cɛ min jɛɲa a ko ɲumankɛla ni ce ni min fana filila a tɛgɛ minɛ mais ni faamaw filila alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam sinfani min ummati iza saluhu salaha an-nas kira ko jamakulu fila b'ale mandenw na n'olu ɲɛna diɲɛ bi ɲɛ siga t'a la mais n'olu tiɲɛna ala k'an kisi a ko diɲɛ bi tiɲɛ Allahu akbar a ko ye jeni faamaw ani dɔnnibaw Allahu akbar o kumana dɔnnibaw ta ye mun ye marifati dɔnnibaw bolo muru t'u bolo siga t'a la dɔnnibaw ta ye ni faama filila k'a ka fili yira a la hɛrɛ bɛ min na k'o jira a la o ye karamɔgɔw ta ye siga t'a la ɔ ni faamaw fana y'u lamɛn ka baara kɛ ten kira ko diɲɛ bi ɲɛ siga t'a la bani o la an b'o jɔyɔrɔ de la wallahi an ti faama neni an ti faama dɔgɔya nka ni faama filila an bɛ tiɲɛ fɔ siga t'a la ɔ n'a ye min kɛ n'o fana ɲɛna aha an b'a fɔ a ni ce bɛ fɔ nin baara in an y'a labɛn ka baara camanw k'a la kɛra siga
mais a nalen se kuncɛ yɔrɔ in na ni faamaw bɔra a kalama k'a fɔ an bɛ bɛn de ɲini Mali kɔnɔ u y'a minɛ n'u bolo fila ye an b'u fo an bɛ président de la république fo an bɛ Bubu fo a bɛ foli minɛ a y'a cɛsiri ka se ka avion bila an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ka na n'u ye Mopti ani Ci an b'a fɔ a ye fana a ka gouverneur min bɛ yan kabini mɔgɔw nana gouverneur wulila k'i jɔ siga t'a la a bi boli mɔgɔw nɔfɛ i tɛ se ka da la ko gouverneur anw ye fanga dɔw tan de mais fangafin e tɛ se ka i mana mɛn i ye faama ye ko dɔw de b'i kɔfɛ ni m'olu ma filɛ a ma ɲi dɛ siga t'a la ni min kɛra faama ye dɔrɔn i tɛ se ka gɛrɛ o la bilen mais gouverneur an b'i fo a bani i ye min jira an na a y'an fa kɛnɛ kan a y'an fa a ye bɛɛ bonya i tɛ se ka da la ko gouverneur don fanga ye nin de fanga ye nin de ala k'a sara gouverneur an b'i fo a ye foli minɛ o kɔfɛ an ka nin baara in kɔnɔ tiɲɛ na an balimakɛ y'a seko kɛ maître Tapo Kasim Tapo a y'a seko kɛ siga t'a la a tun kan ka taa farajɛ jamanaw na ko dɔw la a delila k'o dɔw teliya ka segin ka na k'a sɔrɔ a ka waati ma se nin ko in labɛn de kama ni mɔgɔ ye min kɛ i kan ka fo siga t'o la min ye anw jɛ farafinna yan ni mɔgɔ ye ɲuman kɛmɛ kɛ maa si t'a fɔ nka n'a ye juguman kelen kɛ hali n'a ma juguman kɛ an b'a ɲini ka nkalon dɔ da la o de ye farafinya nagasi siga o don a bani c'est vrai min y'an bi nin de don mɔgɔ ye ɲuman kɛ k'a ka ɲuman fɔ aw ka gɛlɛn an ma dɛ ni duma dɔ ta don dɔ ka courage sɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɛ siga t'a la o tuma na an bɛ Kasimu fo yan a ye foli minɛ minnu an bɛ an ka karamɔgɔw fo o conseil dɔnnibaw Mopti ka di bi dɛ professeurs bɛ yan an ka karamɔgɔw la yan docteurs bɛ yan an ka karamɔgɔ a caman docteur caman bɛ yan siga t'a la dɔnnibaa sɛbɛ mɔgɔ 80 o de bi Mopti bi kana fara Mopti karamɔgɔbaw kan kana fara Mopti alimamibaw kan ni dugawu min kɛra ye a bɛ minɛ siga t'a la an b'an ka karamɔgɔw fo u ye foli minɛ parce que n'a a ka fɔ i bɛ taa Makan o ka nɔgɔ i ma a ka fɔ i bɛna Mopti a fɔra an ka karamɔgɔw ye ko Mopti t'a don u ko ni faso dilanlen don ni tasuma bɛ Mopti u bɛna don a la Moptikaw fɛ subhanallah abani o la a ka kan an k'an ka karamɔgɔw fo kɛnɛ kan docteur bɔra ka kuma sisan o sara bɛ Ala de bolo o docteur caman bɛ yan ka ca k'a ta fɔ Kayi fɔ Kidali a karamɔgɔ bɛɛ bɛ Mopti conseil islamique u sara bɛ Ala bolo a kan ka dɔ u ye siga t'a la parce que bɛɛ sirannen don n'a fɔra i bɛna Mopti dɔrɔn Ala de b'a dɔn a tɔ bɛ kɛ min ye mana karamɔgɔw sɔnna k'u ka denbaya bila ka wuli ka na Mopti u k'an ka fo siga t'a la ajurukum alallah a sara bɛ Ala de bolo a b'a tigi bolo docteur Hamza a sara bɛ Ala bolo ani ce a ye o conseil kunna wolo a ye diinɛ kunna wolo a ye Alakira sallallahu alaihi wasallam ka sira yira ja siran ti aw bali ka na sira yɔrɔ la Ala kama a k'an ka fo ani ce o kɔfɛ an ka ministres minnu tun bɛ yan ani minnu bɛ yan ani ministre kɔrɔw an ka foli bɛ a bɛɛ ye bɛɛ y'an bonya nin kɛnɛ in kan an bɛ tere ta fo an bɛ tere ta fo an kɔrɔkɛ don mais an b'a fo parce que a fana y'an bonya ka nin kɛnɛ in sankɔrɔta ka nin waati bɛɛ kɛ an nɔfɛ a sara bɛ Ala bolo Ala k'a sara Guinée Dogo mɔgɔw an b'u fo Bamako an n'u kumana an ye réunion kɛ parce que an y'o fɔ siɲɛ caman fulaw ni dɔgɔnɔw de bɛ ɲɔgɔn na fula ni dɔgɔnɔ tɛ ɲɔgɔn na fanbaliya de nana
fanbaliya de nana ninnu ye sigiɲɔgɔn de ye san 1000 ni kɔ u ka ko bɛɛ ye kelen ye u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo depuis u mɔkɛw ka se bi ma o la ni jugu ye donyɔrɔ sɔrɔ hakili de bɛ kɛ ka baara kɛ bamananw b'o de fɔ ni tasuma mɛnɛna jitigi de bɛ wele mais ni tasuma mɛnɛna ji yɛrɛ kan hakili de bɛ wele hakili hakili de bɛ wele parce que fo ninnu k'a dɔn Mali kɔnɔ yan fo ka diɲɛ wuli foyi tɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn na Ala de y'u kɛ sigiɲɔgɔn ye Ala de y'u kɛ kelen ye foyi tɛ se ka na min bɛ se k'u fara mais ni tɔɔrɔ nana n'an ye hakili sɔrɔ an bɛ se k'an kɔ min tiɲɛna a bɛ dilan ni Ala ka tiɲɛ a bɛ dilan a bɛ dilan a bɛ dilan maa o maa ye maliyɛn faga y'i yɛrɛ de faga n'i ye maliyɛn ye maa o maa y'i tugu ka mɔgɔ faga ka bin a kan k'a ni bɔ a la Ala t'i juger lahara abada k'u ye mɔgɔ kelen faga Ala b'i juger k'u ye diɲɛ bɛɛ faga diɲɛ bɛɛ mais n'i ye nin jugement in lajɛ i b'a sɔrɔ a ka kɛnɛ kojugu o kɛnɛya yɔrɔ ye jumɛn ye ni e y'i tugu ka dɔ ka mɔgɔ faga n'a tigi y'a ta sara ni tasara cayara diɲɛ bɛɛ bɛ don kɛlɛ la e ka ɲininkali kɛ deuxième guerre mondiale wulila cogo di mais a daminɛna mɔgɔ kelen faga la mais a labanna mun na diɲɛ bɛɛ fagali kumana kalandugu la kodɔndugu la faamudugu la mɔgɔ bɛ fili nka i tɛ to fili la o la nin kɛnɛ in kan o conseil islamique tɔgɔ la o conseil karamɔgɔw tɔgɔ la an b'a ɲini an balimaw fɛ a kɛra fulaw ye o a kɛra dɔmɔnɔw ye o a kɛra bozow ye o a kɛra bamananw ye o a kɛra siya o siya ye ko nin ye Mali karamɔgɔw kan samanen ye aw ma a k'a kɛ Ala kama a k'a kɛ kira kama a ka joli jɔ bi a ka joli jɔ an bɛ ka hɛrɛ b'o de la an bɛ ka hɛrɛ b'o de la kumana o ɲuman in Ala k'o sabati nka Ala bi sɔn walahi Mali kunna ka di nin ɲɔ karamɔgɔ ti ɲɔ sɔrɔ yɔrɔ si ni Ala ma bɔda dɔ di o ti kɛ fiyewu dɔnnibaa sɛbɛsɛbɛw de bi yan bi minnu y'Ala ka diinɛ kala k'a faamu kuranɛ durusilaw de ka na fara Moti taw kan ka na fara Moti taw kan n'u u y'u ɲɛsin Ala ma bilahi Ala bɛ bɔda dɔ di an tɛ se ka o la fiyewu mana Guinée dɔgɔ mɔgɔw ani Tapitali Fulaku mɔgɔw ninnu bɛɛ y'an bonya u bɛɛ y'an bonya an n'u kumana Bamakɔ an n'u ka ɲɛmɔgɔw sigira an ye gudola kumaw fɔ u y'an bonya fana minnu ma se ka na u ye délégation bila ka na a bɛɛ o kɔfɛ sema mɔgɔw u fana bi yan plateforme mɔgɔw u bi yan ninnu bɛɛ de y'an bonya mais an ma foyi ɲini an ka fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire maliyɛn si man ka ye bi fo min bɛ bɛn ɲini i ka hɛrɛ tɛ degun in na o ayi n'a fɔra a ye fitinɛ dabila sɔn dɛ n'i ko n bɛ fitinɛ wuli i b'a wuli yɔrɔ dɔ mais a bɛ laban min Ala de b'a dɔn a kana kɛ fitinɛ sababu ye maa o maa kɛra fitinɛ sababu ye ni kelen zari i bolo i t'i kisi bɔda t'i bolo Bamako bozow ka tɔn o y'an yɛrɛw ka tɔn ye an n'u sigira an ka foli bɛ nin bɛɛ ye nin bɛɛ ka mɔgɔw bɛ yan bi nin bɛɛ ka mɔgɔ bɛ yan an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn u sara bɛ Ala bolo an bɛ kuma surunya ni min ye n bɛ segin a kan karamɔgɔ
minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka fara Mali ŋaniya ɲumantigiw kan ani moti alimami ni moti karamɔgɔw olu de ka ci don k'a lase Mali bɛɛ ma fitinɛ i bɛ se k'a fa cogo o cogo i sen da kan i kana sɔn ka k'a sababu ye i kana sɔn a ka wuli ka se tu ye tumana nin de ye ci ye min donna an da an karamɔgɔw fɛ k'a lase silamɛ bɛɛ ma k'a lase Mali ŋaniya ɲumantigi bɛɛ ma an bɛ majorité mɔgɔw fo an bɛ opposition fo opposition an b'u fo Sumala Sise a n'a ka mɔgɔw taara ne yɛrɛ fɛ yen n dɔgɔmuso ka ban ni foli la o yɔrɔ la yen minnu ka kan ka na a y'u yira n na ko ninnu de bɛna kɛ délégation ye ka na Mopti u y'a bonya u sara bɛ Ala de bolo an kɔni bɛ min ɲini bi Mali kɔnɔ bɛn don an ti kɛ ministre ye an mago t'a la an ti sarata an mago t'a la an ti taa bureau kɔnɔ an mago t'a la mais an faso ka suma an ka se k'an ka baara kɛ an sago la n ko tagala ka taa ka sɛnɛ kɛ mɔnikɛla k'a ka mɔni kɛ jagokɛla k'a ka jago kɛ a hakili sigilen anw mago bɛ nin de la bi jamana in kɔnɔ anw mago t'a tɔ si la minnu y'a mara o minnu bɛ fɛ k'a mara o anw da ye ni min ma ɲɛ k'o fɔ ye ni min y'an bonya y'an bonya yɛrɛ ni m'an bonya an ka Ala b'an bolo Manil Fard Manil Jabbar Manil Muhi Manil Mumit Manil Nasir Wahid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah o kumana société civile ani bagangɛnɛw an ka foli bɛ nin bɛɛ ye u y'an bonya Ala k'u bɛɛ sara hɛrɛ la Moti duguba don nin dugu in waliyu caman ye dugawu kɛ nin dugu in kɔnɔ yan waliyu caman tɛmɛna nin dugu in na yan Ala sɔnna fana o conseil ka nin baara fɔlɔ in a nana kɛ barika yɔrɔ la an dalen b'a la barika bɛ don a tɔ la inshallah o kumana jama minnu nana an b'aw fo mais bɛɛ ka tu i nɔ na an ka karamɔgɔbaw bɛna yamaru di u bɛna dugawu min kɛ an ka jɛ ka ŋaniya don u fɛ ka o fatiya mu ni jamana in basigili ni hɛrɛ donni ye jamana in kɔnɔ o ko tɔ b'an karamɔgɔw bolo n'o kan ka kɛ cogo min na u bɛn'o kɛ ten mais o conseil yɛrɛ ka kɛ bɛɛ ka taamasiyɛn ye anw bɛ o conseil kɔnɔ taabolo bɛɛ b'a la sunamɔgɔw b'a la kadiriyaw b'a la tijaniyaw b'a la a bɛɛ b'a la mais an bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o kan ka kɛ taamasiyɛn ka yira maliyɛn bɛɛ la bi k'a fɔ min kan ka kɛ Mali kɔnɔ bi o ye bɛn ni kelenya ye mana ne bɛ yafa ɲini kuma na ka bɔ kuma na Tereta kɔrɔkɛ don n y'a fo n bɛ segin k'a fo a sara bɛ Ala bolo salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. baara ninnu bɛɛ lajɛlen nana kuncɛ ni duwawu kalan ye min kɛra an ka alimami fɛ al-imam Musa Sidibe ni ale limama tɔn ɲɛma dankan ye Mopti. موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا
واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا رب العالمين. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما الله تعالى دي نفورم من كرا دوني كلا وكان يوني من كرا كنلا فوكتا سي ميتين من كرا hakili jagabo munu kɛra baara munu kɛra kɔnɔna la laɲini munu kɛra ala ka ninnu kɛ sababu ye k'a kɛ bɔda ye an ka gɛlɛya in kɔnɔna la gɛlɛya min an ka mali camancɛ bolo fɛ fo ka taa se mali fan 14 ala ka nin kɛ an ye bɔda ye ŋaniya ɲuman minnu taara kɔnɔna la ala k'a bɛɛ lajɛlen sabati bɛnbaliya bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn sabati ani u bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ fitna ni shaitanɛ min bɛ nin ko in duguma ala ka fitna ni shaitanɛ ninnu bɛɛ lajɛlen duga ka bɛn sabati an ka jamana in kɔnɔna la ala k'o kɛ kira n'a somɔgɔw bonya n'u barika kama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.